Ay okay na gidungog na gyud ang amo ang mga panawagan no sa ato ang gobyerno sa city government nga butangan na gyud og kuan, butangan na gyud diri og magbantay nga temo. Na-temo na nga kuan, ga duty diri sa pedestrian. Katong nahitabo gahapon nga dunay kuan, dunay bangga. Nadungog gyud sa kuan. 9:30 daw kamo daw mo from Sir Dwayne sa meeting. Yun dito ra sa Sir Dwayne sa Batis to. Dinugog gyud nga gibutangan na og temo ang diri sa pedestrian. Tipo info sabi Kay maglisod og tabok ang kuan manabukay diri tungod sa kusog sa mga sakyanan nga moagi.